Game to. Game to mga idol sa ato ang Class B bakbakan. Ipahikap ang bola na diri sa Barangay Bito, Balamban, Cebu. Oh, game to ni mga idol ha. Side out. Bola Triple J. Serve Jojo. Raymond. Pasto Jumar. Jumar to Ruel. Ono 0. Ono ang Triple J sa atong game to. Shout out Janel Estrada. Jojo Disura. Jumar. Pastor Ronel Toklo. Agoy tsambahan usa kamot. Ruel. Pasto Jumar. Ang drone tuarang Jojo. Side out. Bolas Triple R. 0-1 sa atong game to. Atong tawagon ang sponsor aning mga bakbakan Class B. Sponsor by PL Makapobre. Organizer Jojo Sokaire, Christopher Sokaire. Nga Sokaire Brothers ni sila mga idol. Organizer Ono Iguales. Ono Iguales sa ato ang game to. Serve Raymond. Jid Pastor Ruel. Jumar. Ruel agoy boto na lantaka. Tuara. Side out. Bolas Triple J. Iguales Ono sa atong game to. Serve Jumar. Pasto Jojo. Agoy. Side out. Ono Iguales. Sir Brunel. Jumar. Pastor Ronel. Side out. Bolas Triple J. Sa atong game to. Iguales Ono. Sir Jid. Jid. Agoy. Side out. Netball. Serve Ruel. Ruel pa rin. Pasto Jojo. 2-1. Dos ang Triple R sa to ang game to. Serve Ruel. Ruel pa rin. Pasto Jojo Toklo. 3-1. Shout out Konsehal Oliver Domicilio, Iski Chairman Jollibee Domicilio ug Barangay Captain Susan Domicilio. Side out. Ono 3 sa atong game to. Bolas Triple J. Shout out tadi sa taga Katarman, Liloan, Cebu. Ug sa tanang volleyball players. Shout out RG Halang. Serve Jojo. Jojo agoy ang drone gipalupad. Jojo pa rin. Stop ball. 2-3 sa atong game to. Serve Jojo. Raymond. Pasto Jumar. Raymond pa rin to Jumar. Jid. Agoy Lisura. 3 Iguales sa game to. Serve Jojo. 4-3. Labaw na ang Triple J sa atong game to. Serve Jojo. Ruel. Pasto Jumar. Raymond. Agoy Toklo. Jid. Ruel agoy boto ng lantakang Ruel. Busagak na. Tuara. Usugas bulang Ruel. Jid. Agoy pahikap ng bola Jid. Side out. Pila score? 5-3. 5-3. Serve Jojo. Jid. Jumar. Size 3. Serve Jojo.
Toklo na. Koy, layo ah. Side out. 3 size, bolas triple R. Serve Rimon. Pass to Jumar. Toklo na. Jumar. Jumar pa rin. Wala, busagak na. Ang drone nilupad. To Jumar. Ah, stop ball. Busagak na sad. Tuara. Jid. Nilngiga. To Jojo. Agoy, lisura Jumar. Bugsok na. To Jumar. Tuara. Busagak. Agoy, gitoklo lang. Side out, bolas triple J. Size 3 sa atong ginto. Serve Jumar. Agoy, kuha. Wana. Kuha bang Jojo. Pasto Jojo. Sobraan. Side out. Atong tawagon ang naghatag og kinabuhi sa Class B Bakbakan. Sponsor by Pel Makapobre. Organizer Jojo Sukaire, Christopher Sukaire, mga Sukaire Brothers diri sa Barangay Bito. 4 size. Sir Brunel Jojo, ang drone naglupad na. Tuara, Pasto Jumar. Side out, bolas triple J. Size 4 sa atong ginto. Serve Jid. Ipaikap ng bola Rimon. Side out. Shut out. Konsehal Oliver Domicilio. SK Chairman Jollibee Domicilio ug Barangay Captain Susan Domicilio. Shut out. Side out. Bolas triple J. Serve Jojo. City 4 sa atong ginto. Serve Jojo. Suga Jojo. Agoy, naka-stop ball to Jumar. Jojo pa rin. Tuara, kusuga. Ruel, pasto Jojo. Alibio, wa na. City 4, side out. Bolas triple R sa atong ginto. Serve Rimon, pasto Jojo. Agoy, toklo na. Kuha pa. Buhi pa. Agoy, side ra ba? Side out. Puntos. 5 City. Shout out Roy Montijo. Hugotag bula pasto Jumar. Wa na. Jid. Jojo akoy. Size City o sa nalay labaw sa atong ginto. Serve Rimon, pasto Jumar. Tuara. Jumar. Di makuha to ni agod. Tagak. Serve Rimon. To Jojo. Ruel pasto Jojo. Kuha pa. To Jumar. Jumar pa rin. City Iguales sa atong ginto. Serve. Kuha pa. Kahiya. Jumar. Jojo. Pasto Tuara agoy stop ball. Kinamangay na. Jid. Pasto Jumar. Tuara bugsok na sad. Jumar pa rin. Side out. City Iguales sa atong ginto. Bolas triple J.
Serve Jumar. Tuara. Patay tiki. 8-7. Serve Jumar. Jumar. Kuy. Side out. 7-8. Bolas triple R. Ang triple R, Ronel, Raymond Ogrowel. Mana triple R. Kuha pa. Jumar. Jid. Jumar pa rin. Natoklo na. Raymond to. Agoy, gitoklo na. Traveling. 8 iguales sa atong game to. Sir Brunel. Pasto Jojo. Jojo. Agoy, stop ball. Side out. 8 iguales sa atong game to. Bolas triple J. Shut out. Eric Lasarte. Serve Jid. Buhi pa. Koklo. Agoy, nasobraan. Side out. 8 iguales. Serve Bruel. Jojo. Kuha pa. Agoy. Lisora ato Jo. Side out. 8 iguales sa atong game to. Serve Jojo. Jid. Jid. Wa na. Ang draw naglupad. 9-8. Serve Jojo. Jojo toklo. Jace 8 sa atong game to. Jace ang triple J. Serve Jojo. Jumar. Toklo Jojo. Jumar pa rin. Side out. 8 Jace, bolas triple R. Atong tawagon ang naghatag og kinabuhi ning Class B Bakbakan. Sponsor by Pel Makapobre. Organizer Jojo Sukaire. Christopher Sukaire. Nga Sukaire Brothers ni sila mga idol diri sa Barangay Bito. Kuy. Agoy. Side out. Jace 8, bolas triple J. Shout out Konsehal Oliver Domicilio, Iski Chairman Jollibee Domicilio, og Barangay Captain Susan Domicilio. 11 8 para daog ang triple J sa atong game to. Serve Jumar. Jumar pa rin. Nagpakilid ang bola. Kuha pa. Buhi pa. Ito ang Jumar. Jumar pa rin. Jid. Agoy. Stop ball. Buhi pa. Side out. 8-11. Wa pa magdaog sa atong game to. Serve Ronel. Agoy. Pasto Jumar. Bitay na. Nasodra ba? Buhi pa. Jumar. Ang draw naglupad. Pasto Ruel. Tujojo. Toklo. 9-11 sa atong game to. 9. Serve Jid. Jid pa rin. Jid. Ruel Pasto. Agoy ka. Toklo na. Side out. Bolas triple J. 11-9 para daog ang triple J mga idol sa to ang game to. Ang ato ading sponsor Pel Makapobre.
Organizer Jojo Sukaire, Christopher Sukaire. Mga Sukaire Brothers. Jumar. Pasto Jumar pa rin. Jumar wana. Turuel Pasto Jumar. Busagak na. Jojo. Tuara. Agoy kitoklo na. Tuara. Dagan Jo. Dagan Mar. Agoy side out. Wa pa magdaog. Shout out ang Konsihal Oliver Domicilio, Iske Chairman Jollibee Domicilio, Barangay Captain Susan Domicilio. Sir Bruel Jojo Jess 11. Sir Bruel Jojo 11 igualis sa atong game to, kinsa kahay palarang mananaog. Sir Ruel buhi pa to Jumar. Agoy gimbal ang nakadaog sa game to. Ronel Raymond Ruel sila ay nakadaog sa game to.